Hello guys, good morning. Apa yang kumulong ako vlogs of ka guys upang sa ato pamilyong kato ng biskudang sangan tumana biskudang nasa ninggal tuya or kasura pa ng kindu pa taste ito o kasar sa tiyam na or ka ngupak sa angan tingap tabang or ka ngulog adon egjonin ko sa tiga bompom na atar mukap gulong or ka upang ngombi po ay nagdirik sa lagwa guys. Orang keubang orang taram na lunam dam kalutok. Orang kehengal orang taram kap guna dah. Ani sulung kato itu. Ngataram ye bang ada kato ada mobile. Guys, umatawang alga-kal-kalo. Ako ang ngapin na pamilong hang luka alugutia luka happiness sa alo sudah oke sa diam ni ramis pada para na padudu orka urseku orka dong apa padege orka guys upang ursupam nedo ursuna gal gede orka ngopa ursuna tagbong lena ursuna gal lena tagwahin orka Bye, ursulong ang belum terlalu ada kata ngolu kata tadi dikusu kata kali ini baru kubang mau gelang karena ibu direct pag gelang karena udah nya kubang udah ke guys kubang gelang gitu kepala gue pada gelang nanti gue guys udah ke guys kubang gue ya bang kata tuh main pun enggak gelang kan di kubang guys. Oke guys, upang ngol ko tagbong ang kato mo ni kato. Tadbengnya apa ngol alira murmur adong ambilang. Oke guys, kumdag baru sila ko. Oke guys, upang kato ngol kumpuk ada. Ngolu kumkuat kapilangan guys, lu langsung deh. Tadbeng malay mau na. Terus kumbubong. Oke guys, upang ngolu kagetan mo pam naidong kato. Oke guys, upang ngolu kumgal gelendong kubong. Koi dek tani dulam bojak tola teman bil upak tolong deh. Oke guys, upak kiton walung tapi kayak upak kiton walung nang Oka kita mau jalan kaya gede. Oka hupak bagi betul festival ke panama nangol school fee hasong kaisun dong oka hasong kaisun dong nang kapola je.
Ay kato. Alam mo nga. Yellow color na ka ng pagpapugalan. Ay, na ko rin. Ay, marami. Ormano. Dala ko bunmara dong. Kamu di World Cup. Siguro ka nga sa dalal. Ako ayan. Guys, bang ulo agaglan ng kulong. Kung gayeng ka bang bayo ba gulang gumaling ba? Kulang kanyo ba day guys. Okay guys, bang ulo ako bang. Ngo kung tawag ko lang kanay ko direct po. Mapag lang kan mamawang battery mobile ka mabong. Ampil pag lang kan mabong. Okay guys, ngalo pag gupungay ko bang. Tulog ka to ngalo ko na. Ato, gupungay ko. Apa ko lihat pil gede aku. Oh guys, kupang gede aku bang. Kato. Guys, video yang kapap kata like, bilang subscribe, bilang habis dah mau golok lawe. Tak tahu bye bye.